The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus told his disciples a parable about the necessity for them to pray always without becoming weary. And he said, there was a judge in a certain town who neither feared God nor respected any human being. And a widow in that town used to come to him and say, render a just decision for me against my adversary. For a long time the judge was unwilling, but eventually he thought, while it is true that I neither fear God nor respect any human being, but because this widow keeps bothering me, I shall deliver a just decision for her, lest she finally come and strike me. The Lord said, pay attention to what the dishonest judge says. Will not God then secure the rights of his chosen ones, who call out to him day and night? Will he be slow to answer them? I tell you, he will see to it that justice is done for them speedily. But when the Son of Man comes, will he find faith on earth? The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Maglingkod. Sa pagbaton sang First Communion, may mga checklist kita kag aton mga kabataan na kompleto ang ilang lista kag na-comply nila ini until sa sining adlaw sang First Communion. Una, nabunyagan bala sila. Kag nag-submit sila sang ila baptismal certificate kag in-check, kay ang wala nabunyagan hindi makabaton sang communion. Kay ang bunyag, door to other sacraments. That's why kinahanglan mabunyagan gid ang isa ka tawo agud nga mangin fruitful ang iya pagbaton sa mga sakramentos. Imagine ninyo kung nagginordinahan akong wala ako na baptize, invalid ang akon ordination, kag ang tanan nga actions ko as priest, ang akon pagpatawad sang sala sa confession, ang akon pagmisa, imbis nga lawas ni Kristo batonon ninyo, tinapay lang baton ninyo kay wala ako kapasidad nga mag-substantiate, mag-transform sang tinapay sa lawas ni Kristo. That's why importante ang bunyag sa Katoliko. Gate to the church and gate to heaven. Ang gina-require lang gid sang bunyag ni Lord, duha lang gid, tubig lang, kag Espiritu Santo. Amo lang ng basic requirement pasulod sa langit. Bunyag lang gid. Sulod ka bala dito sa US, damo-damo requirements. Dugay-dugay pa. May mga visa, may mga birth certificate, may mga interview, may mga US pa lang sudlan mo. Langit, bubuhan ka lang tubig. Kag magsiling ang pare, ginabunyagan ko ikaw sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Hindi ka nagid pigado ka nang gid daw, hindi ka nagid nami kundi ka kasulod nga amo lang gid ng requirement, wala mo gin comply. Of course sa aton kabataan ginbunyagan, may mga insidente kung kaisa nga hindi ma-prove nga nabunyagan, ti ginabunyagan conditional. Pero may mga kaso pagid nga mga parents nagpabaya sa kabataan. Lagid nila napabunyagan. Ambot ko na nung natabo. Pero wala gid nabunyagan. Kalasalon na, wala pa nabunyagan. Either sa iban nga reliyon o sa Katoliko. Hindi ina ang eksakto nga pagpangabuhi sang Catholic parents. Catholic parents concerned sa material needs, physical needs, emotional needs, and most especially moral and spiritual needs ang aton mga kabataan. That's why congratulations sa aton parents. God bless you. Kay tungod parte sang inyong parenthood, amo ang kalag, pagtatap sang kalag sang kabataan. Second sa checklist, may catechesis bala sila.
Gintudluan bala sila sang catechesis. Ang catechesis pwede remote, proximate, and immediate. Ang remote catechesis, tilayo pa sa schedule sang First Communion, sang gamay sila. Ang first catechist, of course, amo ang mother and father. Natudluan balang kabataan to pray. Ang una bala nga bungat sang bata, o isa sa mga unang mga words sang bata, prayer, o kon skiri-skiri. Yung skiri-skiri na bala nga saot. Siya pakita. O kon una nila nga pagbungat sang baba, Our Father, amay namon, maghimaya ka Maria. O kon kanta nga kunano dira. Sa Katoliko, part ina, kay naghambal sila ginatrain na mian kita kung magbungat na sila. Papa, Mama, na mian kita. Pero itudlo man nga ang una nga ibugat is prayer. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Ito sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Hindi budlay sa bata kung perme ginatuluan to praise God. And then, ang immediate, ang proximate, amo na ining catechesis sa eskwelahan, grade 1, grade 2, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ang immediate, amo na ining First Communion. Ano ang mga benefits ng communion? Anong gina-require sa bata para mag-First Communion? Of course, ang basic requirements, ma-distinguish nila ang ordinary bread from the body of Christ. Kagkadamo pa man. Katatlo, kag ang mga kabataan nyo, for sure nakapasar, kag gin-assess ina sa aton mga katekist. Katatlo, may kabalo sila mag-confession. First confession. Kag iniiya may direct ako yung experience sining kabataan sa first confession, balaan kong qualities ang ila confession, examination of conscience. Kagang ila pag-memorize sang Ginoo ko Jesucristo. Ang iban nabudlayan, pero nagtinguha agin mag-memorize. Ang iban ordinaryo na lang, kay permi naman lang sila ginatudluan sa balay. Ang iban, ginalead pa, pero later on, balaan naton, ma-memorize nila. Ginoo ko Jesucristo, gahinulsol ako. Kay kinahanglan matinlo ang kalag antes magbaton sang First Communion. Of course, ang ikapat, amo ini nga ready na sila. Ano ang response? Maghamplag ang body of Christ. Kaya ano anay na baton ninyo? Hostias. Ano ang sa hostias? Sino na? Si Jesus. Of course, hindi nila na ma-explain sang maayo, pero at least basically, may understanding lang sila. Maghatag ang pari sang communion. Anong sabat? Amen. Okay, so amen. And then ara na ang explain sa ila ang fruits of the Holy Communion, which is union with Christ, union with the church, and union with the Christian community. Pagkatapos ang First Communion, wala nagauntat ang responsibilities ng Christian community and parents. Adlaw-adlaw, kung possible, o semanal, o magsimba sila tudluan. Kay kalaway man yang aging First Communion mo, tapos di mo na sa pagtudluan magsimba. Kay balaan mo nga sa simbahan man lang First Communion. Tigin First Communion mo, pwede mo simba, dogin training mo mag-swimming, wala mo maging pa-swimming. Gin training mo siya sa basketball, pwede mo sa basketball. Di ano to, pulos. That's why kinanglan may follow-up. Tungkol nag-First Communion na sila, kinanglan ipakita sang parents duty and at the same right sang parents nga dalon ng kabataan para sa First Communion agod nga may regular sila nga intimacy and communion or union with Christ. Wala ga stop. Dan dalon sila sa confirmation, Holy Spirit. Ang bunyag, God the Father. Ang Holy Communion, God the Son. Ang confirmation, God the Holy Spirit. That's why tatlo ka sakramentos nga batunon sang isa ka Katoliko. Kung di ka magpakasal, okay lang. Kung di ka magpari, okay lang. Pero tatlo gid batunon mo para makomplete ang imo pagkatoliko. Because these are called sacraments of initiation. Communion in relation to God the Father. A baptism in relation to God the Father. Holy Communion to God the Son. That's why God the Son is subong. And then sa pila ka adlaw confirmation, God the Holy Spirit. Pagkatapos wala nag-stop dira, moral life na ina, ma-teenager na sila, tudluan na sila.
Hasta sa ulihi, mapakasal na. O, obligasyon pag sang Christian community, kag parents. Of course, ila decision, pero to encourage them, to facilitate nga mabato nila, part gihapon nila sang maninoy-maninay nga obligasyon, kag sang parish priest, of course. And then, magmasakit, magtigulang, magano na, halin sa pagkabata, tub-tub sa kamatayon. May mga sakramentos nga nagaupod sa aton kabuhi. So, ang impact sina, ti mangin maayo sila nga tawo, kamagpangabuhi sila, amat-amat bilang mga maayo nga citizens of this world and the citizens of heaven. So, ga-continue ang journey sang kabataan sa ila spiritual journey, okay? Pilgrimage, pilgrim, tub-tub makabalik sila sa balay sang Dios. Kaya nga aton kabuhi sa kalibutan is a pilgrimage. Wala sang tao na kompleto, diri nga natabot na niya ang iyaya nga fulfillment. That's why do not be deceived. Nga may mga tao nga, hatagan ko ikaw happiness, butig na. Wala di happiness nga kompleto. Ihatag ko tanan, no? Pilgrims kita diri. Pilgrims. Hindi mo mahatag ang tanan kay biator, homo biator. Hindi homo comprehensor, no? Homo Beator. Life is a pilgrimage. And along the way, kinasustain kita sang food nga mo ang body sa ngaton Ginoong Hesus Kristo. Until ma-fulfill naton, comprehensor, panawag natin. Homo comprehensor sa atubangan sang Dios because our fulfillment is in God. We have some foretaste of this fulfillment in the Holy Communion. We'll not be able to experience it directly because we are still in our body, but the soul will be happy. The soul magnifies. My soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior. And that's the proper song for the souls of the first communicants, the song of the Blessed Mother. We honor her today, of course, under her title. My soul magnifies the Lord because Jesus is in her womb. And Jesus in our heart in the Holy Communion, my soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior. Amen. Tindog kita. Magtindog.